department. Kung wala man ganing kadiha, pero at least yung partner nagtrabaho ang nga department. 300. Okay. The price is the dugangan ni Sir Long instead na 200, mahimo siyang 300. Gidugangan man siguro eh. 500. 300. Okay. 100 each. Oh, 100. 300. Gidugangan lagi niya 200. Gidugangan lagi niya 200. So 200 plus 200. 300. Nakadlaw na. Magdugang ka na promote og tag 100. O tag 100, kung kisa man nga grupo mo daw, tag 100 sila. So mahimong 500. 500, sige. 500. Basta sumtutong kisa doon nagdugang. Ingani. Matamakan kini. We are working in one department, the Department of Education. Kay kinsa Kung wala man ka diha nagtrabaho, at least your partner of course, naa diha nga agency. Sila ang nag-promote para ma-edukar ang young mind, para mahimo sila mahimo nga dili ayaw nagtarong bay para mahimo sila maayo nga tao sa katilingban. Okay, now kay naman to sa Department of Education, siyempre naa na to diya makita si teacher, of course. Teacher principal. Onya, si principal, kinsa may muhat ang ni principal, of course, si supervisor. Lima man, no? Onya, kay naaman si supervisor, kinsa man po ang magtili supervisor, district supervisor, si regional director. Ano? Napa si SDS. Onya, kinsa may magtili SDS, of course, si regional supervisor. Now, sa inyong grupo, ilimaman mo, magpili mo o pagsapot mo kinsa inyong teacher, kinsa inyong supervisor, kinsa inyong HDS, kinsa inyong RD o regional director. I'll give you 3 seconds na magsabot. Sige. Teacher. Sige. Pagsabot mo, teacher, principal, supervisor, Teacher ako. regional supervisor, regional director, Teacher ko. Teacher. ang SDS no, SDS ang regional director, Sis kadung. RD, teacher, RD. principal, teacher, principal, supervisor, RD, ang SDS pa kay SDS, and regional director. 5. Even man mo nga distribution. Kaya kabalo si para si RD Ines nga Koreano siya. Teacher, principal, Pero nga rin plano. Naana ang inyong gipapalit. Itong ice cream. sa taki mahuilis mo kayo. Juners, thank you so much. Sanchez family and partners. Sanchez and partners. Okay. Teacher. Nana, principal, Nana, Nana, ang SDS, Nana, regional director or RD. Okay. I-check mo kung kada grupo ka. Kada grupo. Hello. Sa teacher. Kada grupo. Teacher. Teacher. Humble kayo si sir. Yang anak. Principal. Kinsa principal sa inyong grupo? Kumpleto? Principal. Newly promoted principal. Palakpakan. Salary grade 19.
principal, supervisor, or district supervisor. Oh, na-promote naman akong asawa di ay. Kinsa diri sa grupo, Arte. Oh no, supervisor. Nangaluya lagi na sila. Supervisor. Kita mo gud ice cream. Supervisor. Ice cream yan. Basta kompleto na. SBS, Schools Division Superintendent. Wow. SBS kompleto. Kompleto diri. Then RT. Okay. Ingani ang atong games. Mechanics. Uy, kisa In a department of education, we traveled in one direction to educate the child, to educate the young mind. Now, we are riding on the same boat. Isa lang kabaruta itong isakyan para maedukar na to ang mga kabataan. Pero, may mga obstacles o mga challenges. Gipag-yubat ang ginalunod po. Nako, the boat is sinking kaya nagsakay lang isang kabaruto in the same direction, in the same boat. The boat is sinking. Save your teacher. Dapat si teacher diligid katamak sa ground. Sa iyang kinakamalang diligid masangit sa ground. Out ang microphone. Kanang wire. Ang wireless. Check. Thank you sir. Dapat kung kinsa akong gi-mention nga dapat i-save, kinahanglan all parts sa iyang body dili gyud ma-touch sa ground. To save, kung kinsay dapat i-save para ma-continue or mapadayon nato ang pagtumol o edukasyon sa kabataan. Klaro? Klaro! Klaro! Sige, trial! Trial! Okay, the boat is sinking. The boat is sinking. Save your teacher. Teacher. Ayan. Ayan. Oh. 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, ingana. Klaro na ang mechanics. Okay? Good. Ma'am, taba ko judge ma'am ha. 5 seconds ma'am or 10 seconds pinangakuan ma'am. Kinanglan, pag dili sila mabungkag. 5. Pag ang mabungkag, within 5 seconds o pag within 5 seconds, pag dili sila mabungkag, good na. 500. Pag 100 each. Kaya na nagdugang man ang mga newly promoted. Plus sa sponsor na basta, ako na to. Okay. Final! The boat is sinking. Save your RT! Save your regional director! 5, 4, 3, 2, 1. Good! Yay! Walay na? Oy, wala pa. Daghan pa ta. The boat is... Our picture, ma'am. Paan ka, ma'am? Dapat ikaw po isa sa documenter, ma'am. Talihog ko, ma'am. Dapat i-document na siya, ma'am. Kay, wala magiging tinood. Kaya naman ta, we are working in the Department of Education. Nara o, naka-record o. Ha? Ay, Nara. Nara di ay. Sige. Okay. The boat is sinking. Save your teacher and principal. One. And go. 5, 4, 3, 2, 1. Good. Yay! Kami na itong bumubog. Hindi na makaya, surrender na lang. Grabe, nakapanginahanglan ka 100. Okay, next. Okay. Again, nagpadayon ta pagtunol sa edukasyon sa atong pinalanggang kabataan. We are riding in the same boat. We cross the river and we cross the big, anong waves.
The boat is sinking, the boat is sinking. Savior, RP and STS. RP and STS. RP and STS. RP, Regional Director and Schools Division Superintendent. 5, 4, 3, 2, 1. Ayay! Pagit sila matinag. Wala si Manny sa good-hearted. Okay, and now this time, nagpadayon ang balon, nagpadayon ang mga obstacles pagtulong sa edukasyon sa kabataan. And the boat is sinking, the boat is sinking. Savior, Aldi, STS, and Principal! Aldi, STS, and Principal! Aldi, STS, and Principal! Aldi, STS, and Principal! And 4, 3, 2, 1! Ay, tanawa, ma'am. Okay. One. Wala pa. Okay na. One. Nagtamak naman ka, sir. Nagtamak naman ka, sir. Oy, teacher ko. Teacher siya. Tama ka gono. Sige. Paguman sa one. Kahago kayo sa mga Natay judge. Nai-judge. Sige, ma'am, judge, ma'am. Human sa kaniyang sa party. Away ko ka amin. Dito lapit na sa in, out. Wala dito akong bana. Out dito. O, dapat pagkat sa one, nakatungtong na tanan. Pag one, nakatungtong na yung tanan. Yung residence na kanang kuhan. Sige. So, nanay na out. Nanay na out. No damage. Ha? Dapat inform kayo na. No. Balik. Iya, tagad chance. Sige, tagad chance. Sige, wala sa mouth. Sige, tagad chance. Sige ha. 5, 4, 3, 2, 1. Manay tayo na nag-execute sa inyong plano. Then, 1, 2, 3, o 3, 2, 1, na kinahanglan, makita na mo nga na-save yun sila sa kung ipasave. Sige, tagad chance ha. Sige. Shot. Ma'am, Shot ko. Mabra kayo na may chance. Bago shot ko. kanang Ma'am Idibilin, Ma'am Jubilin, Jubichin. Tabangin ko diri, ma'am, ayaw ko biyahe. Bahalang na si paring, Raymond. Mo shot ka. Apel po ko mo shot. Okay. Na-enjoy ba ang all? Merry Christmas and Happy New Year, Cognitive Engineers Group. Mahilig ng ice cream. Hoy. Again ha, di ba nanggawas inyong mga bright no? O di ba nanggawas ang mga bright, yun sa ninyo pagplano. Again. 5, 4, 3, 2, 1, execution sa inyong plan. 3, 2, 1, nga makita gid nato nga wala na gid or na save na gid ang dapat dimension. Klaro? Sige. Sakto na sila. Sige. Okay. Again sa bukid sa kabukiran, sa kinatumyang bahin sa kabukiran, niadto ang magtutudlo aron paghatag sa edukasyon sa kabataan. Ning tabok sila og suba ni si Kay Baroto, the boat is sinking. Savior, teacher, principal, and RT. Teacher, principal, and RT. Teacher, principal, and RT. And 5, 4, 3, 2, 1, 3. Okay. Okay na. Lahapon na mo. May chance.
Ayun na. Hagbong na, hagbong. Okay. Hagbong na. We have 3. Tagay chance. Wala na mo. Wala na yung chance. Wala na yung chance. Wala na yung chance. Wala na yung chance. Nabayot na dyan. Grupo ni Sir Dennis. Okay, pila na lang ka grupo na bilhin? Ma'am Jumijin. Ice cream good. Sa ano na nagtiwasan? Katong nahawa na. Oh, katong Katong nawa na pwede na mag-ice cream. Mahiunang premium. No deal? Ay, hindi man sila. Apil di ba? Sige. Okay. Og na-transfer ang mga magtutudlo gikan sa kabukiran, gitabok sa kung sila mga isla, nagsakay og baruto, og isugat sa dakong balon. The boat is sinking. The boat is sinking. Senior RP. Supervisor. NSDS. RP. Supervisor. NSDS. Pagulian na magkamasas ka. Pagulian magkamasas. And 3, 2, Grabe nga teknik. 1. Ma'am Jumijin, tanawa. Grabe nga teknik. Kani naghinubutay. Kani nagtinamakay. Kani Okay, good. Grabe. Grabe na yun nga teknik. Huwag na kayo hindi, Ani. Nailo ko yung Ani ba? Pagtingin sa panahon. Pagdagan sa panahon, i-transfer na po ang mga magtututlo. Kaya na-order gikan sa division. Di patabok na po sa Laisya, nagsakay o paroto. And the boat is sinking, the boat is sinking. Savior, teacher, supervisor, principal, NSDS, teacher, principal, supervisor, NSDS, and 5. Upat ang magtumbong. Hala, sir. 3, Sakay ma'am. 2, 1, 3, bungkag, sila man. Ma'am Jumijin, the judges, the judge cover. According to RA number 256 in the Republic of the Philippines, malugayay na. Ay, upat naman. Lukso na